Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Sharaf Kaifatul Qiyas Sarfa, masih materi minggu lalu al-ismul mamdudu, isim yang mu'rab diakhiri hamzah sebelumnya alif zaidah. Contohnya samaun, binaun, furraun, samra'u, sahra'u, kisaun. Dan kita pun sudah bahas jenis hamzahnya. Hamzah isim mundud. Berikutnya rangkumannya. Halaman 294 mungkin Mbak Abdurrahman. Dia belum hadir materi ini. Anwa'u hamzatil ismil mamdudi. Jenis. Jenis hamzah pada isim mamdud. Nah, ini tulisan tangan dari Ahmad Iskandar. Iskandar tuh. Syarahahu Ahmadu. Syarahahu Ahmadu Iskandar. Dijelaskan oleh Ahmad Iskandar. siapa? Ahmad Iskandar, Min sahibul kitab. kitab. Nah, sahib kitab ini, ya kan? Mu'allif, mu'allifnya, Mu'allif. mu'allif kaifatut safa, kaifatut nahwa, kaifatut kinul imla, al-balaghah gitu. Al-jurmiyah juga itu yang susun. Ya, al-awwal Al-awwal asliyatun. yang pertama Hamzah yang hamzanya asli. asli dia, bukan tambahan, bukan pula perubahan dari huruf illat. Berarti dia Masrufatun ditanwin. tanwin, dapat tanwin. Ya, Menerima bukan tanwin. bagian saraf. Misal Misal salim salim tu ala salam, salimat ala salam. qurra Mana? wana. Salam. Tasdid. Di tasdid. Salam tu ala qurra'in. Aku mengucapkan Aku mengucapkan salam kepada para qori. para qari Al-Quran. Qori. Tuh, Qura'in. Qurra. Qura'in ismun majrurun bi'ala. Alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu ala akhirih li'annahu jam'ut taksiri. Mufradnya qa. Qari'un. Dan dia jamak taksir, hamzahnya asli. Dari mana tahu Abdurrahman dia asli? Hamzah Dari dari adanya hamzah tersebut pada fi'il madhi. eh, Fi'il madhinya apa? qara'a. Qara'a. Atau pada isim fa'il mufradnya. Qari'un. Nah, ada hamzah kan? Asli Nah, dia. Berarti dapat ditanwin. Masrufatun. Tunawwanu wa tujarru. tunawwanu wa tujarru bil kasrati. Dia dapat ditanwin. Dapat ditanwin dan dijar dengan kasroh. Nah, kalau mamnu minas saraf, jarnya dengan Fathah. fathah. Ya, ala sahra'a. Ya kan? Dan Ala, ala gitu. Yang mamnu minas saraf. Dan double tanwin. Ala hasna'a. bahasna'a ala ini. Ala Hmm. hamra'a. Sauda. Ya. Ini boleh tanwin. Kalau hamzahnya asli, dapat ditanwin masrufatun. Bidalili wujudihi. Wujudiha. Bidalili wujudihima wujudiha Wujudiha. Hmm. wujudiha fi apa ini Ustaz?
Ikulli gitu. Oh, fi kulli tas tasorif Apa? tasorifi tasorifil kalimati Nah, qoro'a yaqra'u akro ikro ikra. Mm-mm. ikro qori'un makru'un. Nah, buktinya apa dia asli Qur'an bidalil Bukti dengan dalil adanya dia. dengan dalil adanya dia pada setiap tasrifan katanya. Hmm. Dari madi, mudhari, amar, isim fa'il. Isim fa'il dan eh, isim makan, isim zaman. Ada namanya asli. Itu jenis yang pertama, asliyatun. Boleh ditanwin om. Contohnya tuh kemarin insya'un juga gitu, insya'un, ibtida'un. Hamzahnya asli. Jadi bagaimana kita tahu dia asli dari akar kata sebelumnya, fi'il madinya dan tasrifan yang lain. Asani, Asani munqalibatun an aslin. hamzahnya Perubahan. perubahan dari Hamzanya perubahan dari hamzah asli. dia pun masru Masrufatun. dapat ditanwin juga. Bisa menerima tanwin. Bukan mamnu minas saraf, ya kan? Nah, bisa. Dapat ditanwin masrufatun. Mislu nazartu. Mislu nadortu ila binain. Saya Contohnya melihat bangunan. sebuah bangunan. Sebuah Binain. bangunan. Akhirah. Binain tuh hamzahnya perubahan Dari ya. dari ya. Karena lihat mudoreknya tuh. Bana Bana ya beni. ya benih ketika dimudorekkan muncul ya-nya tuh. Ya benih. Ya kan Om? Nah, Berarti aslinya bina binaun. yin. Binayun. Binayin. Nazartu ila binayin. Ya kan? Nah, Masrufatun. Mislu nazartu. mislu nadortu ila samain. Contohnya aku Masrufatun. melihat. Aku melihat langit. Samain juga Masrufatun. bisa ditanwin. Kita bahas satu-satu. Binain munqalibatun. Binain munqalibatun an aslin ya ya in. An asliyain. Hamzanya Kata perubahan dari asli yaitu ya. ya, aslinya binayin ya. Binayin. Binayin. Wal aslu Wal aslu banayin. bina. Binayin. Di masdar. Bana ya benih binaan kan. Masdar. Binaan asli. Bidalil mudhari tuh. Dengan dalil Bidal pada mudhari'i ya beni. dengan Dengan dalil alasan fi'il mudhari'nya ya beni. ya beli ada ya-nya tuh. Ya Nah, benih. muncul ya. Hmm, ya benih. Contohnya qada ya Ya qadi. di kodoan. Asalnya qada. Kodoyun. Gitu. Perubahan dari huruf ya nafis. Kemudian kita bahas yang samain munqalibatun an asli. Munqalibatun an asli wawin. Samain Hamzanya itu perubahan samain dari perubahan perubahan dari dari aslinya. aslinya wawu. Berarti aslinya pas sama. Samawin. mm, Al aslu samawin Al aslu samawin. Eh, bidalil Bidalilil mudhari'i ya yes sama sama ya yas yas mau yas
Ini Mm-mm. Kan? Yasmuwin. Nah, sama Eh, yasmu nakis dulu. oh iya Ustaz Afan. Sama yasmu seperti da'a. Sama Yasmu. Da'a yad'u. Sama yasmu. Fakulibatil wawu. Fakulibatil wawu. Fakulibatil wawu fi samawun. Hamzatu. Hamzah. Hamzatan samaun. Maka wawunya Maka diganti pada wawunya diganti oleh Hamzah menjadi samaun. yang gitu. Boleh ditantuin ya. Masruf. Selesai yang kedua. Nah, sekarang ketiga Ummu Abdurrahman as-salisu zaidatun. Halisu zaidatun litaknisi. Hamzahnya itu tambahan. Ya, Hamzanya berupa hamzah tambahan untuk muannas. Menunjukkan mu'annas. Dan dia mamnu. Mamnu minas sorfi. Nah, mamnu'atun. Nggak boleh tanwin. Ketika dijarnya dengan Fathah. fathah. Niyabatan. Niyabatan ambil kasroti li'annahu mamnu'un minas sorfi. Wa illatu. Mislu. Wa illa itu apa? Wa illatuhu al alamiyatu ma'al ta bukan alamaniyatu Ustaz. Wa illatuhu eh, alifut taknis mamdudah. Alif ta'nits mamdudah. Ilatnya ada berapa? Ada Satu. satu. Satu Ustaz. Nah, satu ya. Mislu marartu. Mislu marortu bihasna'a. Saya Saya berjumpa. saya berjumpa dengan Hasna. Hasna. Hasna di sini artinya mudzakarnya hasanun. Hasanun. Hasanun kan orang baik laki-laki kan? Am Mudzakarnya orang perempuan baik-baik. Hasna. Hasna. Mudzakarnya hasanun. Berarti hamzahnya ini bukan asli dia. Kan aslinya huruf ha, Sin nun. sin, nun hasuna madinya. Hasuna yahsunu. Hamzah nggak termasuk kan? Am. Berarti dia tambahan zaidah untuk menunjukkan muannas. Mudzakarnya hasan. Kita bahas bawah itu. Hasna zaidatun. Hasna zaidatun litaknisi bidalil Bidalil. mudzakkari hasanun. Kata hasna Kata menunjukkan hasna menunjukkan hamzanya adalah tambahan untuk menunjukkan muannas dengan dalil mudzakarnya Hasan. hasan. Hasna. Seperti nama-nama warna itu pun gitu. Ahmaru, hamra. Amro'u. Hukumnya mamnu'atun. Mamnu'atun minas sorfi. Dilarang dari tanwin. Nah, alasannya ada dua dia. Untuk nama orang dia di sini berarti. Lil Oh. alamiyati. Lil alamiyati wa ta'nisi. Alasannya dua. Oh, dua berarti. Dan sifat dia. Nama dan jenis Dan eh, taknis. jenis mu'annas. Jenis mu'annas. Nama. Nama orang ya. Untuk jenis mu'annas. Hasna'a. Al-ba harfu jar. Hasna'a ismun. Ismun majrurun. Majur, oh, Bilba. bil ba'i wa alamatu jarrihi al fathatu niabatan anil kasrati li'annahu mamnu'un minas sarfi. Wa Oke. illatuhu al alamiyatu ma'at ta'nisi. Nah, ada dua dia. Kemudian berikutnya mislu nazartu. Mislu nadartu ila wirdat wirdatin War. hamro War. wardatin mawar wardatin hamroa. Saya melihat Saya melihat mawar yang merah. mawar merah. Wardah itu man'utnya. Man'ut. Man'ud dari hamro. Hmm. Itu keterangannya hamra'a zaidatun.
litta'nis. Hamro'a zaidatun litta'nisi bidalilil mudakkari ahmaru. Hmm. Kata Hamra. hamro'a, hamzanya adalah hamzah tambahan untuk menunjukkan mu'annas dengan alasan mudakarnya ahmaru. Hukumnya mamnu'atun. Mamnu'atun minas sorfi li'illatin wahidatin. Ziyadat. Oh, ziyadatin, ini alif taknis mamdudah. Nah, itu ilatnya satu dia. Satu. Ada tambahan. Karena bukan Alif nama tak. orang mungkin ya. Bukan. Sifatnya kan. Nah, Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang zaidatun. Arabi. zaidatun lil jam'i wa ta'nisi. Yang keempat hamzahnya tambahan juga. Banyak tambahan untuk jamak dan muannas. Anas. Jamaknya secara lafzi saja. Lafaz saja ya. Nah, Misal marartu. mislu marortu bisuhada'a. Aku berjumpa dengan para Aku berjumpa dengan para suhada. syuhada. Hamzahnya zaidatun. Zaidatun lil jam'i wa ta'nisi fil lafzi. Hmm, Suhada, eh, Hamzahnya. hamzanya adalah hamzah tambahan untuk jamak ya dan menunjukkan muannas secara lafaz. Lafaznya mu'anas lafzi namanya. Seperti Hamzah pun gitu. Mu'anas lafzi kan. Hamzah, Tolha, ya Ah, kan? Ikrimah. Mu'annas. Ini jamak taksir mu'anas lafzi. Hukumnya mamnu'atun. Hukumnya mamnu'atun minas sarfi li'illati wahidatin li'illati wahidatun zaidatun al alifil mamdudati. Li'illatin wahidatin. Man'ut. Oh, nah. Li'illatin wahidatin zaidatin Dia jaidatil ziyadatul. ziyadatil alifil Ziyadatul. ziyadatul Ziyad- ziyadatul Ziyadat. alifil mamdudati. Nah, alasan dia mamnu minas saraf adanya satu ilat, Adanya satu ilah, satu alasan. yaitu Karena yaitu tambahan alif mamdudah. alhamdulillah. Alif sepas Alif hamzah. taknis ya Ustaz ya. Alif Alif tak taknis mamdudah. in tabih. Intabih, perhatian, Perhatikan. perhatian. Qad tumna'u qad tumna'u kalimatu asma'in wa Hmm. tu'rafu ini. Nadhartu ila asma'a. Perhatian. Terkadang, Kadang perhatian, kata asma itu terkadang kata asma'u dilarang dilarang dari tanwin dan ketika ketika tusraf dilarang, tusraf ditanwin, tusraf tusrof. dibuat. Dan terkadang ditanwin. Hmm. Terkadang dilarang dan terkadang ditanwin. Kata Terkadang, asma ya, asma ini kalau nama perempuan ada kan asma. iya, nah, Asma, Ustaz. Asma bintu Abi Bakar namanya. Abi Bakar, Abu kakak Bakar dari Asma. Yusuf. Isa Kalau dia nama radhiyallahu perempuan dia mamnu minas saraf. Kalau anhu. jamak dari ismun, asmaun, boleh tanwin. Ya, ismun kan Nah, nama, nah, namanya asmaun. Walillahil asmaul husna. Boleh ditanwin. Kalau nama orang enggak boleh. Di sini contohnya nazar tuh ila asma'a. Berarti asma nama orang perempuan. nama perempuan. Mamnu'atun. Mamnu'atun minas sorfi.
Hmm. Lil li'illatu lil li'illati alamiyati. lil alamiyati wa ta'nisi. Karena nama orang dan Nama jenis orang dan perempuan. jenis perempuan, nama orang perempuan Asma, si Asma, ya kan? Hmm. Nama perempuan tidak boleh tanwin. Nah, kalau jamak dari ismun boleh tanwin, bentuknya sama tuh. Nazartu ila asma'in. Nadartu ila asma'in kasiratin. Saya melihat banyak isim-isim. Nah, Isim-isim. kata-kata benda yang Kata-kata ya benda yang banyak. atau nama-nama orang, nama-nama. Nama-nama yang Mufradnya banyak. mufradnya apa? Ismun. Ismun. Kalau asma nggak punya mufrad, ya sudah mufrad asma. Nama orang perempuan satu orang kan? Asma. Nah, karena Ini udah jamak. makrifah. Jamak li akhir tuh. Naatnya katsiratun. Asma'in masrufatun Masrufatun, ataupun masrufatul hamzah. munsarifatun. Munsarifatul. Munsorifatul hamzati munqalibatun an aslin. Wawin. Nah, kata asma Kata dia asma. Dia hamzahnya hamzahnya ditanwin karena hamzahnya perubahan dari aslinya. Wawu. aslinya asmawun, ya kan? Aslu asmawun bidalilil mudhari'i dengan alasan mudhari'nya yasmu. Nah, sama yasmu. Yasmu. Dan muncul wawu aslinya tuh dan diganti dengan hamzah asmaun, asalnya gitu, asalnya wawu. Walillahil asmaul Husna. husna. Wadih sama muslim empat macam hamzah Abdurrahman. Alhamdulillah Fadih. Ustaz. Pertama asli hamzahnya. Yang kedua perubahan dari asli. Yang Nah, ketiga kalau asli dan perubahan dari aslinya boleh tanwin. Yang ketiga tambahan untuk mu'anas. Ziyadatan muannas. di sini. Nah, dia tidak boleh tanwin, mamnu minas saraf. Yang keempat zaidah. Zaidah untuk lil jam'i wa ta'nisi. Ini Tambahan juga untuk jamak secara lafat. ini juga Mu'annas secara mamnu. lafat. Ini juga mamnu minah. Dan mamnu minas sarfi. Nah, wadih Abdurrahman. Alhamdulillah. Ustaz. Syukran. Barakallah. Ummu ada Ummu Rahmat juga Ummu Rida ahlan wa sahlan. Syukran gabung kembali Alhamdulillah Ustaz. Afwan Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Nah, kita melanjutkan materi si Mamdud ya. Ummu Naila baca ulang mungkin. Ada kawan kita yang baru. Hadirah. Anwa wa hamzatil ismil mamdud. Anwa'u hamzatil ismil mamdudi. Awalan, Jenis-jenis jenis-jenis hamzah isim mamdud. awalan. Awalan, Baca dulu. asliyatun. Syarahahu Oh, syarahahu Ahmad Iskandar. dijelaskan oleh Oleh Ahmad Iskandar. min Min kitab. kitabi Kaifatut Kinus Sarfa. Dari kitab Kaifatut Kinus Sarf. Siapa Ahmad Iskandar? Mu'alif hadal kitab. Mu'alif kitab ini. Mu'alif hadal kitab. Ahmad Iskandar. Beliau punya Kaifa Tutqinun Nahwa juga ada. Kaifa Tutqinul Balaghah, Kaifa Tutqinul Ajrumiyah, Kaifa Tutqinul Imla juga ada. Untuk memungkinkan materi-materi bahasa Arab ini ya. Hmm. Nah, itu penulisnya Ahmad Iskandar. Jazakallah khairan. Al-awwal Al-awwal asliyatun. hamzahnya asli. Maksudnya Ori. asli. Asli ori ya. Nah, Dia hukumnya masru. rufatun. Bisa Artinya apa? menerima tanwin. Bisa Bisa menerima menerima tanwin. tanwin.
Hmm. Mithlu. Misal, mislu salamtu ala qurra'in. Aku Saya mengucapkan saya mengucapkan salam kepada para pembaca, para qori. para qari, qurra. Mufradnya qari'un. Qurra'in asliyatun. Qurra'in asliyatun. Bidalilin, Bidal. bidalilin, bidalili wujudiha fi kulli tasari fil kalimati. Qara'a Hmm. yaqra'u, Iqra. qara, iqra, qari'un, maqru'un. Dengan Dengan bukti alasan, adanya dia dengan bukti masing-masing, adanya masing-masing pada, pada setiap tasrifan kata pada tersebut. setiap tasrifan kata tersebut. Madi mudhari amar tuh. Qara'a Madi, mudhari, amr, eh, isim isim fa'il, isim maf'ul, maf'ul. maf'ul, Hukumnya masruh. masrufatun. Dapat ditanwin. Tunawwanu Nawwanu wa tujarru bil kasrati. Dapat tanwin. ditanwin dan dijarkan dengan kasroh. I'rabnya ala harfu jarrin. Ala harfu jarrin, Mad- qurra'in, mm, ah, Ismun majrurun qurra'in, bi ala ismun majrurun bi'ala wa alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu al jam'u kasratul taksir. zahirah. Mm, Al-kasratu zahiratu Ya, li'annahu jam'ut jam'u taksir. taksir. Wa mufraduhu qari'un. Qari. Itu dia yang pertama ya. Ke Naam. al-qismul awal, an-naw'ul awal, asliyah, hamzahnya asli ori. Bisa di umum Naila bas dapat diketahui dari mana ji asli, dari tasrifannya madi mudhari amr muncul hamzahnya qara'a tuh. Hamzah kan gitu. Insya'un dari ansya'a. Ustadz Tanwin. sebentar. Ustadz sebentar. Abi minta tolong jemuran, Bi. Hujan. Jemuran. Nazala al-matar. Naam, Ustadz. Asani an-naw'u tsani. Ini munqalibatun an aslin. Hamzahnya Hmm. perubahan dari hamzah asli. Dia juga masruf, Masrufatun. bisa ditanwin masruf. Mislu Mislu nazartu ila bina'in. saya melihat sebuah Lihat sebuah bangunan. bina'in Bina muqalibatun. munqalibatun an aslin. Perubahan dari aslinya. Asliyain, al-asliyain. Ya, aslinya ya. Bina. Hmm. Bina. Wal aslu bina Binayin. di bawah tuh. Wal aslu binayin. Bidalil Binayin. Bidalil. Bana yabni. ya Yabni. beni, ada ya di akhir ya Dan beni. asli. Hmm. Asli. Seperti Binayin. itu bina tuh masdar ya, bana ya beni binaan masdar. Ya kan, Nah. oh? Nah. Ya, asalnya binayin oke ya. Contoh lain qada yaqdi. Kodo yakdi. Ya kodo yakdi. Kodo yakdi. Qada Ustaz. masdarnya pakai hamzah. Qada Koin. qadain asalnya qada Kodo yin. qadain dengan dalil muncul ya-nya pada mudhari. Yaqdi, ya kan? Nah. Faqulibatil ya'u Ulibatil ya'u fi binayin hamzatan. bina. Binain. Nah, Binain. maka Maka diganti diganti ya-nya. maka diganti yaknya pada binain menjadi hamzah. Menjadi binain. Contoh lainnya, nah, mislu nazartu, Mislu nazartu ila samain. saya Saya melihat melihat saya melihat ke langit. langit. Sama itu masrufatun, hukumnya masruf, Masrufatun. dapat ditanwin masruf.
Munqalibatun Munqalibatun an aslin an wawin. asli. An An asli asli. wawin. An asli wawin. Samain. Perubahan da- Samain perubahan dari perubahan dari waw. waw. Aslinya waw. Wal aslu sama. Aslu sama win. Bidalil. Bidalilil mudhari'i yasmu. Yasmu sama yasmu. Mu'tal naqis waw. Kalau tadi mu'tal naqis ya. Qadha yaqdi. Bana yabni. Ya. Nah, Faqulibatil waw. ulibatil wawu fi samawin hamzatan samain. Maka Maka wawunya diganti. diganti hamzah menjadi samain. Nah gitu. Jadi baik hamzahnya asli atau munqalibah masrufatun hukumnya boleh ditanwin ya. Hmm. Jarnya dengan kasrah zahirah. Nah, yang ketiga ini zaidatun as-salisu. Salisu zaidatun litaknisi. Hamzahnya Hamzahnya untuk hamzahnya menunjukkan untuk menunjukkan muannas. di hukumnya mamnu. Mu'atun. Nah, boleh Dilarang. tanwin mamnu minas sarf. Hmm. Mislu Lalu marortu bihasna. Saya Hasna, lewat nama perempuan. Saya berjumpa dengan wanita yang bernama Hasna. Hasna, nama perempuan Hasna, Ibu Hasna. Hasna zaidatun Hasna zaidatun litaknisi. bidalil. Hamzahnya kan yang menunjukkan muannas. Hmm, Bidalilil bidalil. mudzakkar bidalilil mudzakkari hasanun. Dengan Hmm. bukti muzakarnya Hasanun. hasanun tanwin muannasnya hasna. Hukumnya mamnu'atun. Mamnu'atun minas sarfi. Tak boleh tanwin lil alamiyati. Namiyati wa ta'nisi. I'rabnya bihasna. Hasna ismun Hasna ismun majrurun wa alamatu bil jar ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al fathatu niyabatan niyabatan anil kasrati li'annahu mamnu' mamnu'un minas sarfi. lil wa illatuhu al alamiyah. Alamiyatu wa ta'nis. Alasannya nama Nama spesifik dan perempuan. jenis perempuan. Contoh lainnya mislu Mislu nazartu ila wardatin hamro'a. Saya saya melihat melihat ke mawar merah. bunga merah sebagai naat dia hamra kan. Oh, Hamra warna kan si majrur kan. nah, Nah, hamra'a zaidatun. zaidatun litaknisi. Hmm. Hamzahnya tambahan. Bidalilil mudzakkari ahmaru. Nah, kata Dengan, hamra hamzahnya tambahan dengan untuk bukti menunjukkan nya ahmar. mudzakarnya ahmar. Hukumnya mamnu'atun Mamnu'atun minas sarfi. li'illatin Bi'illatin wahidatin. ziyadatu Ziyadat, ziyadat tuh alif apa ini? ta'nis mamdu. Oh, alif taknis mamdudah. Mamdudah i'rabnya hamra'a na'tun Ro'a na'tun wa na' mansubun. bukan wa na'tul majruri gitu. Wa na'tul majruri majrurun. Wa alamatu jarrihi Lamatu jarrihi al-fathatu niyabatan niyabatan anil kasrati li'annahu mamnu'un minas sarfi. wa illat Illatuhu eh, ziyadat alif ta'nis. alif taknis mamdudah. Nah, seperti warna hitam aswadu menjadi Sauda. Sauda. nazartu ila wardatin saudaa. Nazartu ila wardatin khadraa. Ila wardatin baydaa. Tuh ya.
Nah, Al-rabi yang keempat zaidatun. Ar-rabi' zaidatun lil jam'i wat ta'nisi. Nah, yang keempat hamzahnya tambahan Tambahan untuk menunjukkan muannas. jamak, Untuk menunjukkan jamak dan muannas. jamak dan muannas, jamak jamak taksir gitu ya, Nah, dan muannas secara lafzi. Hukumnya hukmuhu mamnu'atun. tak boleh Dilarang. tanwin, larang tanwin. Mislu, Mislu marortu saya berjumpa dengan para syuhada. Terputus tuh Ummu Naila, dia keluar ternyata, terpental dia, terpental. Pentalnya. Ummu Naila qad kharajat, sanu nughayyiruha, kita ganti Ummu Ridha mungkin. Fadli Ar-rabi'u. Ar-rabi'u zaidatun lil jam'i wa ta'nisi. Nah, hamzahnya tambahan menunjukkan Tambahan menunjukkan bentuk jamak dan muannas. muannas. Hukumnya Hukmuhu mamnu'atun, dilarang. minas Dilarang, mamnu'atun minas sarfi. Dilarang. mislu, Mislu marortu bi syuhada'a. bisyuhada, hamzahnya zaidatun. Hamzah zaidatun li jam'i wa ta'nisi Nah, fil lafzi. hamzahnya Hamzah tambah. tambahan untuk jamak dan muannas secara lafaz. Karena asli fiilnya syahi. Syahidun, Nah, syahida. fiilnya syahida, nggak ada hamzah kan? Namsad Syahida yashhadu, tidak ada hamzah saya fiilnya. Berarti hamzahnya tambahan, bukan asli fiilnya, bukan asli akar katanya. Hukumnya mamnu'atun. hukmuhu mamnu'atun nasarfi li'allatin wahidatin ziyadatul ziyadatul alifil mamdudati. Hukumnya mamnu' minas sarf, nggak boleh tanwin karena Sekarang satu dari alasan. karena satu alasan yaitu tambahan alif mamdudah. Alif mamdudah. Irabkan bisyuhada'a. Syuhada ismun. Syuhada'a 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 ismun majrurun bilba wa alamatu jarrihi al fathatu di annahu Niyabat. niabatan anil kasroti Li'annahu. nahu mamnuun nasorfi Wa illatuhu. wa illatuhu ziyadatul alifil mamdudati. Alifnya tambahan. Intabih. Intabih, perhatian, qad tumna'u kalimatu Asma. asma'un wa tasrofu Tusrafu. wa tusrofu. Sungguh Terkadang di kata not asma dapat tidak boleh tanwin gitu. asma tidak boleh ditanwin dan Dan terkadang boleh juga boleh ditanwin. boleh tanwin. Jadi kata asma kadang ditanwin, kadang nggak boleh tanwin. Tergantung maknanya, Amsat. Kalau nama perempuan tak boleh tanwin. Contohnya, nazartu. Nazartu ila asma'a. Saya Aku melihat melihat asma. asma, nama perempuan. Namsat. Nama Asma perempuan. mamnu'atun minas saraf. Asma. Hamzah. Mamnu'atun min sorfi lil alamiyati wa ta'nisi. Asma tak boleh tanwin. Alasannya Alasannya karena dia berupa nama orang dan mu'annas. jenis mu'annas. Mu'annas. Nah, sekarang dapat ditanwin nazartu.
Nazartu ila asma'in kasiratin. Aku melihat ke benda-benda. Aku melihat ke benda-benda yang banyak. Nah, asma jamak dari Uh, ismun. ismun. Betul. Ismun kan nama atau benda kan? Atau Bisa. benda. Nah, asma'in munsorifatul hamzah. Asma'in munsarifatul hamzati munqalibatun an aslin wawin wa aslu Wal asma aslu. bidalilin al mudhari'u yasmu. Kata asma'in Kata perubahan, asma'in hamzahnya perubahan. bisa Hamzahnya ditanwin. Nah, bisa karena ditanwin. perubahan dari aslinya yaitu waw. Hmm. Asli dari asma adalah yasmu, dengan dalilnya fi'il mudhari'nya adalah yasmu. Nah, aslinya asmawun. Asmawun. Dengan bukti adanya pada mudhari'. Yasmu. Yasmu. Nah, kemudian tanpa diartikan ulang ya. Namsat. Anwa'u hamzatil ismil mamdudi. Anwa'ul hamzatil ismil mamdudi. Awalan Al-awwal asliyatun munsorifatun mislu masrufatun. masrufat hukmuhu masrufatun mislu sallamtu ala qurra'in. Hmm. Hamzah asliyatun Bidalil. bidalilin wujud Bidalili. bidalili Bidalil. wujudiha fi Fi kulli. kulli tasarifi tasarifi tasarifil Kalim. kalimati. Qara'ah. Yaqra'u iqra qari'un makru'un. Hukmuhu masruf. Hukmuhu masrufatun tunawwanu wa tujaru bil kasrati. Nah, bil kasrah zahirah. Asani Tani munqalibatun munqalibatun an asli. Hukmuhu masrufatun mislu mislu nazartu ila bina'in. Hamzatu masrufatun munqalibatun an asli ya yain. wal aslu Wal aslu binain bidalilil mudhari'i ya beni faqulibatil. kulibatil ya'u fi ginain. Hamzatu menjadi ya yusawi Atau binain sara bina. para binain. Nah, mislu nazartu Mislu nazartu ila samain. Hamzatu masrufatun. masrufatun. Hamzatu mungkilabatun an asli wawin. Wal Wal aslu aslu samaun bidalilil mudhari'i yasmu faqulibat. fakulibatil fakulibatul wawu fi samaun. Hamzatu samaun. Hamzatu samaun. Asalis zaidatun Zaidatun litaknisi. Hukmuhu mamnu'atun. mislu. Mislu marartu bi hasna'a. Hasna Hamzatu zaidat hasna zaidatun zaidatu litaknisi. Bidalilil muzakkari hasanun. Hukmuhu mamnu'atun minas sarfi lil alamiyati wa ta'nisi. mislu nazartu Lu nazartu ila wardatin hamro'a. hamra'a zaidatun Hamro'a zaidatun dita'nisi bidalilil muzakkari ahmaru. hukmuhu Hukmuhu mamnu'atun minas sarfi li'illatin wahidatin ziyadatu hamzah wa alif wa alif hamzah. ta'nif Alif ta' alif ta'nif mamdu. ta'nis mamdudah. Naam. Arabi'u Ar-rabi'u zaidatun lil jam'i wa ta'nisi. Hukmuhu mamnu'atun mislu marartu bi syuhada'a. syuhada jamak dari Jamak dari syahidun.
Nah, syahidun, seorang syahid. Nah, syuhada, hamzahnya zaidatun. Hamzatu zaidatun lil jam'i wa ta'nisi fil lafzi. Hukmuhu Hukmuhu mamnu'atun minas sarfi li illatin wahidatin ziyadatul alifil mamdudati. Intadid intan qad tumna'u kalimatu asma asma'un wata watus watas watusrofu mislu nazartu ila asma'a 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 mamnu'atun minas sarfi lil alamiyati wa ta'nisi. hmm. Nazartu Nazartu ila asma'in kasiratin. Hukmuhu asma'in asma'in munsorifatun. Munsorifatul hamzati munqalibatun an aslin wawin. wal aslu. Aslu asma'un bidali lil mudari'i yasmu. Nah, ahsanti om, syukran. Afwan Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Rahma juga langsung saja om. Tafadhali. Hadirah. Ummu Rahma ya, baru hadir. Nah, Pak Ummu Yusuf. Langsung Ummu Yusuf. Anwa'u hamzatil ismil mamdudi. Artinya itu semua tadi penjelasannya ya. Nah, Ustaz. Al-awwalu Al-awwalu asliyatun hukmuhu hukmuhu munsorifatun. masru Mislu ya. masru Oh, masrufatun. Masrufatun. Mislu salamtu ala qurra'in. Hamzah qurra'in Hamzah qurra'in asliyatu asliyatun, tanwinkan saja. Asliyatun bidalilin Bidalili mudhaf bidalili wa wujudiha. wujudiha fi Satu wawunya. kull Bidalili wujudiha. bidalili wujudiha fi kulli tasarrifi kalimati. Qara'a yaqra'u iqra' qari'un makruh makruhun. Hukmuhu munsorifatun. Masru Salah. Masrufatun. Tunawanu wa tujarru bil kasrati. Irabkan Ummu Yusuf. Qurra'in ismun majrurun bi'ala wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu li'annahu jam'u taksir. Saya mau mufraduhu qari'un. Kalau mufradu apa Ustaz? Qari. Mufradnya qari. Iya, qari'un. Jadi kalau hamzanya asli boleh tanwin ya. Ustaz. Jarnya dengan kasrah zahirah. Asani pun gitu. Asani onqalibatun an aslin. Masrufatun. Jadi hamzanya perubahan dari aslinya ya. Ya. Mislu nadortu ila bina'in. Masrufatun. Munqalibatun an aslin ya'u. An asli mudah. An asli ya'in. Wal aslu binayin. Bidalilil mudhari'i yabni. Berarti dia master ya. Bana yabni binaan. Seperti qada yaqdi qada'in.
Kodoun. Asalnya kodoyun. Kodoun. Ya, kodoun. Faqulibatil ya'u. Faqulibatil ya'u fi binayin. Hamzatu Hmm. binain. Hmm. Contoh lagi. Mislu nadartu. Mislu nadartu ila samain. Masrufatun. Munqalibatun. Munqalibu an aslin wawin. Munqalibatun. Munqalibatun an aslin wawin. An asli. An Oh, asli. munqalibatu an asli wawin. Wal aslu sama. Wal aslu samawun bidalilil mudhari'i yasmu. Sama yasmu. Sama Kalau yasmu. tadi bana ya bening. Ya. Ini pakai waw. Faqulibatil wawu. Faqulibatil wawu fi samawun hamzatu. Hamzatan. Sarat hamzata Sarat. sarat samaun. Bagus. Boleh tanwin juga Ummu Yusuf ya. Iya, hamzah. Sama. Ina harfu jar. Samain ismun. Samain ismun majrur. Majrur. Ismun majrurun Bi'ila. bi'ila wa alamatu jarrihi al kasratu Zahiratu. zahiratu ala Ala. akhirih. Nah, selesai yang perubahan. As-salis sekarang. As-salisu. Asalisu zaidatun lita'nisi. Tambahan Hukmuhu. hukmuhu mamnu'atun. Mislu Nggak boleh kan? marartu. Mislu Marartu. 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 Bi. Mislu marartu bi hasna'a. Bagus. Bihasna'a. Hasna'a Bihasna'a. hamzanya zaidatun. Hamzah hasna'a zaidatun lit ta'nisi Bidalil. bidalilil muzakkari hasanun. Bagus. Hukmuhu. Hukmuhu mamnu'atun minas sarfi lil illati Lil alamiyati. lil alamiyati wa ta'nisi. Irabkan Ummu Yusuf. Hasna'a ismun. Ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarhi al fathatu niyabatan anil kasrati li'annahu mamnu'un minas sarfi wa illatuhu Al alamiyati. al alamiyatu wa ta'nisi. Ta'nis. Masih Ummu Yusuf. Sifat sekarang. Mislu nadartu ila wardatin hamra'a. Hamra'a hamzahnya zaidatun. Hamra'a zaidatun li ta'nisi bidalilil muzakkari ahmaru. Hukmuhu. Hukmuhu mamnu'atun minas sarfi li illati Wahidatin. li illatin wahidatin zaidatu alif hamzah. Ziyadatu alif ta'nis. Ziyadatu alif ta'nis mamdud. Mamdudah. Sama irabnya dengan hasna ya. Ya Ustaz. Irabnya majrur bi fathah niyabatan anil kasrah. Kasrati. Rabi'u. Ar-rabi'u zaidatun lil jam'i wa ta'nisi. Al-hukmuhu mamnu'atun. Mislu marartu bi syuhada'a. Nah, syuhada mufradnya apa? Syahidun. Syahidun jamaknya syuhada. Dengan hamzah zaidah. Karena aslinya 3 huruf. Syahida. Syahida enggak ada huruf hamzah kan? Iya. Jadi ini tambahan. Tambahan menunjukkan muannas dan jamak taksir. Iya. Syuhada lafzi. Syuhada zaidatul jam'i wa ta'nisi fil lafzi. Lil jam'i wa ta'nisi fil lafzi. Hamzahnya tambahan untuk menunjukkan jamak dan ta'nis muannas
dalam Se- lafadznya saja. apa? Hukmuhu mamnu'atun Hukmuhu mamnu'atun minas sarfi, dilarang ya untuk illa ditanwin, li'illatul wahidatun li ziyadat. harfi Salah, li ya, harfi afwan, Ustaz. Li'illati wahidatin akhirah ziyadatun, latin hmm, li'illat, li'illati, li'illati in wahidatin. nakirah Li'illatin, li'illatin wahidatin ziyadatun tul alif, ziyadatul ziyadatul, alif. ziyadatul aliful mamdudatin. Nah, ziyadatu mudhaf. Ziyadatul Ziyadatul aliful mamdudati. ziyadatu mudhaf. Ziyadatul Ziyadatul alifi ah, mamdu mamdudati. bagus itu. Nah, Bagian naat i'rabnya sama tadi. iya, Syuhada Ustaz. ismun majrurun bil ba Syuhada'a ismun majrurun bil ba wa alamatu jarhi al fathatu niyabatan anil kasrati li'annahu mamnu'un minas sarfi wa hmm, illatuhu ziyadatul alifi alif. mamdudah. Intabih. Intabih. Qad Hmm. tumna kalimati. Kalimatu Oh, naibul salah. fa'il. Qad tumna kalimatu. Kalimatun. Kalimatu mudhaf. Oh, Kalimatu oh. Oh, dimudaf ke asma ya, Ustaz. disambung Oh. Qad tumna kalimatu asma'i wa watus. watusrafu watusrafu. Hmm. Nah, terkadang kata asma bisa ditanwin, bisa juga nggak boleh tanwin. Jadi kata asma ini bisa ditanwin dan bisa juga tidak ditanwin. Contoh, Tergantung nazar. maknanya. Tergantung Ya, maknanya ya. ya Ustaz. Mislu nazartu. Nadartu ilal asma'a. Aku melihat si Aku Asma. melihat asma. Nah, Asma nama muannas. Asma Mm-mm. mamnu'atun. Asma'a mamnu'atun minas sarfi lil Alamiyah. alamiyati wa ta'nisi. Nah, kata Asma nggak boleh tanwin. Nah, boleh ditanwin karena dia itu Alasannya nama adalah nama dan dia adalah apa perempuan ya, menunjukkan perempuan. perempuan. Seperti Hasna tadi, ila Hasna, Tidak boleh ya kan? ditanwin mamnu. Mamnu. Tanwin. Nah, karena Asma'in boleh tanwin karena maknanya dia jamak dari ismun. Hmm. Contohnya nazartu. Nadartu ila asma'in kasiratin. Saya melihat benda-benda yang Kita melihat benda-benda yang sangat banyak. atau nama-nama bisa artinya nama atau benda kan. Ya Ustaz. Walillahil asmaul Husna asma'in munsarifatul hamzati. munsarifatul hamzati munqalibat an asli. Wawin. Wawid. Nah, asma hamzahnya dapat ditanwin Hamzahnya dapat ditanwin karena dan perubahan dari aslinya. perubahan dari aslinya waw. Wal aslu asma Wal aslul asmawun bidalilil mudhari'i yasmu. yasmu tuh sama yasmu. Sama yasmu. Wademu Yusuf. Ya, afwan Ustaz. Insyaallah Ustaz. Apa ya? Diulang-ulang biar biar hafal. Anak ulang-ulang biar Nah, hafal. insyaallah. Kurang Yusuf Umur Afwan. Rahmah. Hadira Umur Rahmah. Ada Ummu Hafsah. Hadira Ummu Hafsah. Hadir Ustaz. Mubasyara anwa'ul Bismillah. anwa'u Anwa anwa'u hamzatil ismi mamdudi. awalan. Al-awalan asliyatun munsaruf Mas. masrufatun. Hukumnya dapat ditanwin masrufah. Masrufatun berarti bisa ditanwin. Mislu Mislu salam tu alal qurra'in. Qurra'in Asliyat asliyatun. qurra'in asliyatun. Bidalil Bidalili wujudiha fi kulli tasarifil kalimati qara'a qara'a yaqra'u
Ikra, Iqra. qari'un, Makruh. makru'un. Hukmuhu masrufatun. Oh. Hukmuhu masrufatun tunawanu wa tujarru bil Bil. kasroti. Nah, i'rabkan Ummu Hafsah. Qurra'in ismun. Bentar. Kuroin. Bentar. Kuroin ismun majrurun Bi'ala. bi ala kuroin. Kuroin ismun majrurun bi ala wa alamatu Wa jarhi al kasroti ala al-kasratu za. akhirihi. Ala kasratu dhahiratu ala akhirihi. Nah, Ini yang sahih. asli. Qurra. Bisa Mufradnya apa qurra? Mufradnya mufradnya koroon. qari. Koroon. Oh, koriun. Korea. Qari. Koriun. Seorang qari. Seorang Oh, kori qari aja. ini jamak. Koriun. Nah, as-sani. Asani mungkolibatul an aslin. Perubahan dari Masrufatun. aslinya. Ya, perubahan dari asli hukumnya bisa berubah. Masrufatun. Bisa Bisa ditanwin. ditanwin. Bisa ditanwin. Mislu. Mislu nazartu ila binain. Bagus. Masrufatun. Bisa Munqalibatun. ditanwin. Mungkolibatun an asli yaun. Perubahan dari ya. Aslinya ya. Wal aslu. Wal aslu binayin. Bidalili mudori'i yabni. Bana ya bani. Binaan. Bana yabni binayan. Binaan. Asalnya Harusnya binayun kan. binayin. Binayin. Faqulibatil ya'u. Faqulibatil ya'u fi binayun hamzatu binaun. Kemudian mislu contohnya lagi. Mislu nazartu ila samain masrufatun. Bisa ditanwin juga. Mungkolibatu an asli wawin. Nakira munqalibatun. Mungkolibatun an asli wawin. Wal aslu samawun bidalili mudori'i yasmu. Sama yasmu. Nah, yang satu. Faqulibatil wawu fi samawun hamzatu samaun. Perubahan dari samawun. Hamzahnya menjadi samaun. Mamnu minas saraf. Asalis zaidatun litaknisi mamnu'atun. Tidak boleh ditanwin. Mislu marortu bihasna'a. Hasna'a zaidatun. Hasna'a zaidatun litaknis. Bidalili mudakari hasanun. Hukmuhu mamnu'u minas sorfi lil alamiyati wa ta'nis. I'rabkan hasna'a ismun. Hasna'a ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan anil kasri li'annahu mamnu'u minas sorfi wal alam wa illatu al alamiyati wa ta'nis. Naam. Contoh lain mislu nazartu ila wardatin hamro'a. Hamro'a zaidatun litaknis bidalili mudakari ahmaru. Hukmuhu mamnu'u minas sorfi lil ilati wa mamnu'atun minas sorfi lil ilati wahidatin ziyadatu alif wa hamzah alif taknis mamdudah. Nah, ini sebagai naat ya. Hamra na'tun. Hamra natun bil wardati wa alamat wa alamatu na'tul majrun. Majrun. Hamra'u na'tun majrurun
Wa Wa alamatu alamat jarri wa alamatu jarihi al-fathatu niabatan enggak niabatan ya. kasrati Niabatan anil kasroti li'annahu li'annahu mamnu'u minas sorfi wa al-illatu wa wa illatu ziyadat alif wahid ta'nis ziyadatan alif alif taknis ziyadat mamdudah. mamdudah na alif taknis Arabi' ini betul. Ar-rabi zaidatun lil jam'i wa ta'nisi mamnu'atun sama aja Nah, sama dilarang hukumnya tanwin. sama. Naam. Loh, Mislu marartu bisyuhada'a masyuhada'a mamnu'atun syuhada'a mamnu'u minas sorfi li'ilati wahidatin ziyadatul alifi mamdudati zaidatul jam'i wa zaidatu ta'nis. zaidatu lil jam'i wa ta'nisi fil lafzi Intabih. intabih qad tumna'u kalimatu asma'i wa tusrafu Nazartu. nazartu ila asma'a. Nah, itu nama orang perempuan ya. Oh, nama ini yang asma ini namanya nam. Lil alamiyah Mamnu'atun wa ta'nis. Mamnu'atu minas sarfi lil alamiyati wa ta'nisi. sama dengan hasna kan? Ila Ini hasna. hasna nam. Hasna'a ini asma'a nama orang, Sekarang nama nama perempuan. jamak dari ismu Jama jamak taksir. taksir. Nazartu ila asma'i katsirati. Nah, dia boleh tanwin Om. Mana? Munsorib. Oh, nih munsorib ini. Nazartu Asma. ila. Nazartu ila asma'in katsiratin. Nah, aku melihat benda-benda yang Aku melihat benda-benda yang banyak. sama bentuknya dengan nama perempuan kan? Naam. Nah, kalau Beda benda makna. munsarifatul hamzah Munsorifatul hamzati munqalibatil ani asli. Wawu. wow. Wal aslu Wal aslu asmaun. Asmaun. Bidalili mudori'i yasmu. Nah, bagus Ummu Hafsah. Syukran. Apa Ustaz? Ummu Syamsi, tafadhali Ummu Syamsi. Ustaz. Bismillah. Anwa'ul hamjatil ismil mamdudi. Wahid awalan asliyatun hukmuhum masrufatun. Mislu salamtu ala qura'in. Nah, qurra'in asliyatun. Hamzahnya itu asliyatun. Hukmuhu masrufatun. Nah. Tunawwanu wa tujar. Tunawwanu wa tujaru bil kasrati. Bidalili wujudiha fi kulli tasorifi al kalimati qara'a yaqra'u qari'un makru'un. I'rabkan qurra'in ismun majrurun. Qura'in ismun majrurun bi ala wa alamatu jarihi al kasratu dhahiratu ala akhirih. Li'annahu jam'u taksir. Asani munqalibatun an aslin. Hukmuhu masrufatun. Mislu nadur ila bina'in. Hukmuhu masrufatun. Munqalibatun. Hamzahnya yaitu munqalibatun an asli ya'in. Contoh lainnya, nadartu ila sama'in. Hukmuhu masrufatun. Hamzahnya munqalibatun an asli wawin. Wal aslu binain ini. Binain wal aslu binain. Bidalil mudhari'i ya bani munqalibatil ya'u fi binain. Faqulibatil ya'u fi binain hamzatu fasara bina hamzatan
Oh, hamjatan. Hamjatan fasyara bina'in. Nah, wal aslu samawin. Hmm. Wal aslu samawin bidalilil mudhari'i yasmu. Yes, faqulibat Yasmu. Faqulibatil wawu fi hamzatan. samawun hamjatan fasyarat samaun. Hmm. Asal As-salisu. jaidatun li ta'nisi hukmuhu mamnu'atun. Mislu marartu bihasna'a. Hasna'a Hasna'a hamjatu jaidatun li ta'nisi. bidalil. Hukmuhu mamnu'atun minas sarfi. Bidalil mudzakkar. Bidalilil mudakari hasanon. Hmm. Eh, I'rabkan asna'a ismun majrurun Hasna ismun majrurun bi bil ba bil ba'i wa wa alamatu ala jarihi al fathatu niyabatan niyabatan anil kasrati anil li'annahu mamnu'u minas sarfu illatuhu minas sarf mina wa illat minas sarfi illatuhu li alamiyati wa ta'nisi al alamiyatu wa ta'nis. al alamiyati wa ta'nisi Mislu nazartu mislu nadartu ila wardatin hamro'a hamra'a zaidatun hamro'a eh, jai hamzahnya itu jaidatul li ta'nisi bidalilil mudzakkari dalilin mudakarin ahmaru hukmuhu hukmuhu mamnu'atun minas sarfi illatin li'illatin wahidatin ziyad ziyadatun alif. al alifu Alif. ta'nisi mamdudah Arabi'u arabi'u jaidatun li jam'i wa ta'nisi hukmuhu mamnu'atun mislu mislu marartu bisyuhada'a syuhada mufraduhu syahid. syuhada mufraduhu syahidun Mamnu'atun hukmuhu hukmuhu mamnu'atun minas sarfi li'ilatin wahidatin ziyadatul alifi ta'nisil mamdudati nah zaidat lil jam'i wat ta'nis. hamzahnya zaidatul li jam'i wa ta'nisi fil labti Intabih intabi qattum na'u kalimatu asma'i wa tusrafu nadartu ila asma'a mamnu'atun asma'a mamnu'atu minas sarfi lil alamiyah min alamiyati wa ta'nisi yang bisa ditanwin nazartu ila nadartu ila asma'in kasiratin asma'in mansarifatul asma'in munsarifatul hamjatu munqalibatu an munqalibat aslin wawan wawin munqalibatun an asli munqalibatun an asli wawin wal aslu asma win wal aslu asma'un bidalilin al mudhari'i yasmu bidalil mudaf bidalili bidalili mudhari'i yasmu sama yasmu. yasmu mudhari'nya Nah, yasmu dan dikuasai dikit-dikit ya musyamsi ya selesai jenis dari hamzah isim mamdud. Syukran musyamsi barakallahu. Ummu Rahmah sepertinya simak dia sampai sini, mungkin jumpa kita jumpa lagi besok insyaallah taala. Allahumma taqabbal minna subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ila liqa.